Gaming kilometers. Hello. Gaming gabi sa tanan. Salamat ko sa Ginoo no, mubo lang. Salamat ko sa Ginoo sa iyahag nga kaayo sa ako nga kinabuhi. And faithful yun Ginoo no, medyo pagaw-pagaw ko kay bago ra jud ko na ulian. Nagkalintura ko atong Monday no, nagbiyahe man ay duty no. Kalintura morning to evening. Pasalamat ko sa Ginoo kay nagamit mang kalintura, nunid na nimo pa bugnawon ang sakyanan kay mas init pa ka sa sulod sa sakyanan. So salamat ko sa Ginoo no sa experience man nga masakit no nga kay maka ampo jud ka sa Ginoo pangaytabang no before mag-inom sa tambal. And pasalamat ko sa pagkagabi naulian naman pod. So ang nabili na lang kay medyo pagaw-pagaw. So mag-text unta ko gahapon kang pastor kung Pastor Kem kung alanganin. So napadayon man kita no sa pag unsa ni tuon no sa pulong sa Ginoo maka-share sa inyo. So salamat yun sa kayo sa Ginoo sa pag-provide sa mga panginahanglanon hinay-hinay no. Pagtudlo sa pulong sa Ginoo sa mga nga kinabuhi gradually no sa pag hinay-hinay o kuan. Unsa ni appreciate gyud namo gyud ang pulong sa Ginoo sa mga kinabuhi. So kung unsa man gyud karon ng mga kinabuhi, product gyud kana no sa pulong sa Ginoo. Unsa karon. So padayon kita no sa pagtuon sa pulong sa Ginoo nga karon nga panahon kinahanglan gyud ang atoa nga mga pag-ampo no sa tagsa-tagsa. So before kita mag-start, mag-aampo una kita. Let us pray. Lord, nagapasalamat kami sa kahigayunan Ginoo nga makatuon man sa mga pulong, nagaampo ako Ginoo nga ikaw magatabang kanamo Lord pinaagi Ginoo sa balaan nga espiritu magatudlo Ginoo sa mga kamatuoran nga makita namo Lord ang unsa man imuha nga ipaabot kanamo Ginoo bisan pa man Lord sa magapadayon kami Ginoo ikaw Ginoo ang mga glorify Lord natugyan ang tanan sa ngalan ni Kristo Jesus amen. Karon nga panahon daghan kita nga mga Kristohanon pero sometimes ang atoang nga mga prayers mahimo lamang kawang sa tagsa-tagsa nga kinabuhi kung ang atoang kinabuhi mismo dili inline dira sa Ginoo. So mahimo lang useless no ang atoang nga mga prayers especially sa time karon jud nga kinahanglan ang tagsa-tagsa nato nga prayer. So gitaytilan nato ang atoang pagtuon karon nga gabi cultivate a godly prayer. Cultivate a godly prayer. So ang meaning sa the word cultivate it means to try to acquire or develop a quality no or ginatawag nato nga pag-ampo no nga ginatawag nato nga tawag ani nga godly no nga naga-develop dira sa tuwa nga pag-ampo. So daghan man klase no nga naga-pray sa tagsa-tagsa nila nga kinabuhi nga wala ginadawat sa Ginoo ba no sa ilaha nga kinabuhi. So kita pud nga mga Kristohano na apoy time sa tuwa nga kinabuhi na naga-pray kita sa Ginoo nga wala ginadawat sa Ginoo, no? So nagahatag no mga examples diri ang Biblia. For example, mga tuwa nga kinabuhi, nagakinabuhi kita dira dili inline sa Ginoo. Nagakinabuhi kita dira sa sala, no? Ningon ang pulong sa Ginoo, reject you and not listen to your prayer. Even pa no ang ginatawag nato nga pagka kinaugalingon nga pag-ampo nagasulti pud ang pulong sa Ginoo yet even when you do pray your prayers are not answered because you pray just for surface reasons. So usa kini ka dako nga pahimangno kanato nga sometimes we pray to God nga dili no walay unod ang atoa nga pag-ampo. Even in Proverbs nagasulti no nga he that turneth away his ear from hearing the law even his prayer shall be abomination. Daghan kay kita nga mga Kristohano today nga naga-pray sa Ginoo nga wala lang man ingong pa nato naga-obey sa pulong sa Ginoo. Nagahuna-huna no kita nga mga Kristohanon nga magampo kita sa Ginoo nga bisan kita naga-disobey sa pulong sa Ginoo ang Ginoo magapaminaw sa ato nga mga pag-ampo. So unsa man nato karon nga gabi nga kita maka-develop sa ginatawag nato nga Diosnon nga pag-ampo no
nga dili kita mahimong sama niini nga kita naga-pray ngadto sa uban even in our personal life sa tagsa-tagsa nato nga kinabuhi. Number one, in order to develop sa ginatawag nato nga Diyos nun nga pag-ampo, we must learn to sincerely admit our failure and sin to God. So mao gini ang pinakaunod or barrier sa ginatawag nato nga pag-ampo, no? Bisag unsa pa kataas ang ato nga pag-ampo, bisag unsa pa kita kadaghan nga nagaampo, kung ang atong kinabuhi nagapuyo kita sa sala, mahimo kining walay pulos. Og nagahatag no ang pulong sa Ginoo sa tua og way nga kita mahimong ingon pa nato pagadawaton natong pag-ampo pinaagi sa pag-confess, no? Ingon pa ang pulong sa Ginoo, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Kini lang ang way nga ang ato nga pag-ampo pagadawaton sa Ginoo kung kita hinulsol. And kabalo ba kamo igsuon nga tinuod man niini nga kinabuhi dili gid kita makalikay sa ginatawag nato nga sala. No, sin is always there, nagatawag sa tua, and many times or sometimes ang sino makakumit kita, but pasalamat kita sa Ginoo nga ang ginatawag nato nga confession. Og ang confession nagahatag sa ato, no, ginatawag nato no sa pagtawag sa Ginoo sa tuwa sa kaluwasan. Yes, we are holy in the sight of God, no? Positionally. And napata ginatawag sa process which is sanctification. Through confession, mao ning magatabang sa ato to sanctify us sa tagsa-tagsa nato nga kinabuhi in order, no, sa ginatawag nato nga desire o plano sa Ginoo sa tong kinabuhi nga mausab ang ato nga kinabuhi. Kung there is no confession, it means there's no change of life. Wala na, maundang na ang atuang nga kinabuhi sa pag-desire, sa pagkinabuhi nga matarong. Pasalamat ta sa Ginoo, no? Niini nga oportunidad ka nato nga mag-level up ba sa atuang tagsa-tagsa nga kinabuhi. So we cannot attain a godly prayer life when we fail to confess our sins to God genuinely. Usahay, nagapray kita sa Ginoo, ang ginatawag nato ba nga pagpangayo og pasaylo mura og taphaw ba, no? Mura na lang siya og taphaw sa tong kinabuhi nga karon nga ita ka pasaylo din pagkaugma na pud ginabuhat na pud nato, no? Mura gihimo na lang siya nato ritual, but ang tinuod nga confession genuinely kini tanggalon sa tuwa nga kinabuhi. So niingon si Timothy, si Paul kan Timothy, no, niyon siya, if a man makes himself clean from this, he will be a vessel for honor, he made holy for master's use, ready for every good work. But niyon siya, but keep yourself from those desires of the flesh. No, in the last part ako na lang niyon siya dira, with those prayers go up to the Lord from a clean heart. So mao ni ato nga makita ba nga ang way sa ginatawag nato to attain a godly kind of prayer to cleanse ourselves. No? Maglimpyo kita, no, maging conscious kita sa kasalanan nga nasa tuwa usahay mo ning nagakahitabo igsuon. Ang ginaila na lang nato sometimes nga sala katong mga dagko nga mga sala. But ang mga minor nga ginatanaw nato nga kini gamay lang man ni siya, kini okay lang man ni siya, wala na nato ginadeal sa tuwa nga kinabuhi seriously. No? Ug mao man ino nagapahinomdom sa ta, we pray to God, pag-ampo nato da sa Ginoo, and sometimes ang ginatawag nato nga confessions, there's no sincerity, no? Ug pagatun-an nato karon ang kinabuhi sa usa ka person, di ba? Kabalo na mo kita ni usa ka person nga sa nakabuhat siya dira kasalanan dira sa Ginoo, he confessed to God genuinely. Og kuhaan nato lesson no kini nga kinabuhi in order when we fellowship to God through prayer, maging tinuod kita sa pag-ampo nato sa Ginoo. And dili masayang ato nga panahon nga nag-ampo kita dira sa Ginoo. So una nga ato nga matun-an diri, confession is the way to restore our joy and fellowship and prayer. Kung nga kita sa sala, di na gyud ta ganahan mag-ampo. Walay unod ang ato nga pag-ampo. Ug mao ni sa kinahanglan nato i-deal nga kini nga butang sa tong kinabuhi, seryoso kini. Kung ginahatagan nato o ginatawag nato nga ang pag-ampo, importante sa atong kinabuhi. Kung gina-consider nato ang prayer no nga
isa nga importante sa atong kinabuhi, ginadil gyud ni nato seriously. Di ba sa relasyon nato sa pamilya, kung ikaw seryoso sulod sa imong panimalay, naga-desire ba ka sa imong panimalay nga bubungkag? Dili gyud, di ba? You keep it, no? You hold it sa imong nga kinabuhi nga ma-intact gyud ang sulod sa panimalay, kay ngano man, kay kini nagahatag og kalipay dira kanimo. Ug mao po ni dira sa Ginoo kung tawag na seryoso nato ang ginatawag nato fellowship nato and prayer sa Ginoo, maging conscious kita sa atuang nga tagsa-tagsa nga kinabuhi. Maga-confess kita no dira sa Ginoo kay nagatabang kini mag-restore sa tua sa kalipay dira sa pag-fellowship sa Ginoo. That's why daghang kay mga Kristohanon dili na kayo undanon ato nga prayer because of sin. No mao gini magapabugnaw no. Ug mao ning na-experience ni David, di ba? Sa panahon nga nakasala siya dira kang Bathsheba, niyon siya dira sa Psalms 51, niyon siya, wash me with hyssop until I am clean and whiter than snow. Gitanaw na kung the word hyssop, ginagamit ni siya sa ginatawag nato nga pag-purify ba. No, usa ni siya ka wild tree, mubo ni siya pero daghang kay sanga nga kahoy nga ginagamit sa pag-purify. Ug mao ning gi-describe ni David nga gipangayo niya dira sa Ginoo. Kay tungod si David seryoso sa iyang nga relasyon sa Ginoo. And sometimes kung kita nga mga Kristohanon dili kita seryoso sa atong relasyon sa Ginoo, ang atong pagpangayo pasaylo taphaw. And we make sin again and again and again sa tuwa nga kinabuhi because we are not serious in our relationship sa Ginoo. And yung sila si David, let me be happy and joyful. You crush my bones. Now let them celebrate. That's why si David, grabe yun niya dra pagpangayog pasaylo sa Ginoo, kay tungod kabalo siya nga wala siya'y kalipay kung dili ma-restore ang iyahang nga kaugalingon dira sa Ginoo. And ikaduha no nga ma-produce sa ginatawag na nga confession in order to attain a godly kind of prayer. Confession is the way to restore our heart and mind to God. Kung nakita sa kasalanan, no, especially ako nagkinabuhi, nagdako dira sa ginatawag nato nga sala and nahimong Kristohanon, kabalo ka mo, kung nakita dira sa pagkinabuhi sa sala nga ato ang hunahunag kasing-kasing way kalinaw. No? Way kalinaw ang imong hunahunag kasing-kasing. That's why ang ato nga mga prayer mabaw lang kaayo. Ug mao na nagatabang ka nato ang confession to pour out our heart and mind to God. No? Ug mao na siya no kay tungod limbungan ang ato nga kasing-kasing, magatabang ang confession no maging tinuod kita sa Ginoo to pour out who we are in the sight of God. Yes, we can hide other people, but we cannot hide to God. Ug mao man no, ma-realize nato sa tagsanagsa nato nga kinabuhi kung confess nato dira sa Ginoo ang tanan, no? Di ba kung tinuod jud mo nga confession sa Ginoo, mahabwa gini mo tanan ba? No? Sulti gini mo Lord, mao ni Lord, mao ni ako nga kakulangon sa akong kinabuhi, mao ni akong nabuhat dira sa Ginoo. Mao ning nahitabo kang David, niyon si David. Sa Psalms 10 niyon sa create me a clean heart, O God. No? Sometimes nagapray kita sa Ginoo, wala lang man ta nagapangayo sa Ginoo nga usbon kita. Usbon na to nga kasing-kasing, usbon na to ang nahuna sa mga ginabuhat nato sa tagsa-tagsa nato nga kinabuhi. Yes, we pray to God, Lord, nagayo kong pasaylo, ngay ko dira og kapasayloan sa kuha nga sala nga nabuhat. But wala ta nga nangayo sa kasing-kasing nga matinud-anon sa tagsa-tagsa nato nga kinabuhi. No, that's why dili kita matingala ngano ang sin nga nagaabot sa tua, malistan kita pagbiya ba. Nagabalik-balik lang siya perminti, gina-repeat lang nato sa tuwa nga kinabuhi. Why? Because there's no genuineness niini nga mga butang sa tuwa kinabuhi. Ug mao ning na-experience ni David nga Lord, hatagi kog bag-o nga kasing-kasing. Lord, hatagi kog bag-o nga huna-huna. I-restore kini nga mga butang sa akong kinabuhi kay kini ang nagapulyot sa tagsa-tagsa nato nga kinabuhi. Kabalo ka mo igsuon nga atuwa nga kasing-kasing mao ni sila ang major parts sa ato nga kinabuhi. Parts sa atuwa nga body nga naga-control, grabe mo demand og ginatawag nato nga emotion.
Moingon gani mo nga mind gani nga kuhaan ni ang body ni mo follow. Ang kumingon gay mong heart gani mo follow ka. Og kinahanglan kining duha kabutang sa atong kinabuhi ato ning itugyan dira sa Ginoo pangayuan natong pasaylo. Og mao ni no ang experience ni David and ikatulo nga makita nato sa kinabuhi ni David. Confession is the way to humble ourselves before God. Kabalo mo igsuon kung kita garbuso atubangan sa Ginoo. Wala gyud higayon usbon nimo imong kinabuhi atubangan sa Ginoo. Kung prideful kita nga person nga makita nato ang ato nga kapakyasan, ang ato nga kasaypanan sa ato nga kinabuhi, kabalo na kita nga nasayop kita, and sometimes we pray to God nga kita pasaylo dili tinud-anay, then another day atuwa na po na siyang i-repeat sa tuwang tagsa-tagsa nga kinabuhi. Kabalo mo, ma-appreciate nato ang kinabuhi ni David diri kung unsa ka mapainubsanon si David. Timan na nato si David this time is a king. Hari na siya ani. O pwede na ipapatay niya si Nathan nga nag-rebuke sa iya. Pwede na niya buhaton. Og na-amaze gani ko sa gibuhat sa king, sa last king sa Judah, nga si King Zedekiah, gipriso niya si Jeremiah, mao ng mga gahom sa king that time. But ma-amaze ka ni David, sa panahon nga pag-rebuke sa iya, he humbled himself to God. Ug mao ning dapat nato nga makita ug ma-appreciate sa atong kinabuhi when we commit sin in our life. Don't put fingers to others. No, usay man gud nagatudlo pa kita nga dapat usbon sa nimo sila Lord, bag-o na ako usbon ang ako nga kaugalingon. Sila gani Lord, but na-amaze ko sa pagtuon na o sa pulong sa Ginoo sa kinabuhi ni David. No, gipanglinyahan ako na dira. Ningon dira si David, for I am aware of my rebellious acts. He knows. O wala lang siya kabalo, I am forever conscious of my sin. Kabalo siya nga nasayop siya. And ingon siya that against you, you above all I have sinned, and I have done what is evil in your sight. Kung tinuod kita mapainubsanon sa atubangan sa Ginoo, we must admit our flaws and sin in life. In order to attain a godly kind of prayer, to offer to other people with substance sa tagsa-tagsa na itong kinabuhi. Ug karon nga panahon, especially gyud ang pag-ampo importante sa mga Kristohanon. And mao man ni no diri no sa time nga gikumpronta na ni Nathan no si David, o grabe gyud ba nga makita nato din sa kinabuhi ni David. Ingon si David kang Nathan, ingon siya, I have sinned against the Lord. No, wala na siya naghatag og rason pa na nga, di ba? Madunggan natong mga wali no ngano si Bitsiba didto pa nagligo-ligo, di ba? Ngano nga na may kuano nga didto man gyud, pero makita nimong kinabuhi ni David, wala na siya naghatag og reason. And diri ko muna amaze sa Ginoo. And ingon si Nathan replied to David, yes, the Lord has forgiven your sins. O, morning nag-come up sa kuha nga may nigsuon. Always remember that God is quick to forgive us when we admit our sin genuinely. Grabe ang Ginoo ba? Nga kung tinuod lang yung kita nga mangayo og kapasayloan da sa Ginoo, ang Ginoo, grabe no? Grabe ka quick ang Ginoo magpasaylo sa tuwa. And sometimes kung kita nakasala sa Ginoo, usahay perti pag yun natong nga mag-surrender sa Ginoo. And kini nga bersikulo naghatag sa tuwa og pahinumdom that God is a God of forgiveness. Why you keep your sins to God? Mo nang idea dira nato nga makuhaan nato ba nga ngano magpabilin man kita dira sa ginatawag nato nga ang confession kind of life. If God is a God of forgiveness. Grabe ko diri na ingon ko ba nga Lord, yes, tinuod no naman ang consequence we commit sin sa tuwa nga kinabuhi. But ma-appreciate ni mo diri ba kung if you are really appreciate prayer in your life, don't hold sin in your life. No? Kung naga-pray na lang man ta nga atong kinabuhi, nagakinabuhi gyapon kita dira sa sala sa tuwa nga kinabuhi, we have no reason to pray to God.
Ug mao man nino nga ang ang nakita nako sa pag-ampo ba, prayer is not a matter of how long you pray. But it is a matter of a genuine kind of heart to God. Tinuod nga kasing-kasing dira sa Ginoo ba nga bisag mubo imong pag-ampo when it to come to God nga na ikaw nag broken heart sa Ginoo, and I believe God will listen to you. O grabe gyud ang Ginoo no sa tagsa-tagsa nato nga kinabuhi. That our God is a God of forgiveness. Wala ko nagaingon ha nga ano nato ang sala ha, kinabuhi nato kay ang Ginoo, ginatawag nato God of forgiveness. Dili na maato nga point, but kung kita seryoso sa tuwa nga relasyon dira sa pag-ampo, we must quick no also to confess our sins to God and genuinely to confess it to God sa tagsa-tagsa nato nga kinabuhi. Sumubol naman nato nga lesson karon, how to cultivate a godly prayer no sa tagsa-tagsa nato nga kinabuhi. Nakita nato didto nga naay kinabuhi nga pag-ampo nga dili godly, no? Dili ginapaminawan sa Ginoo. How? We must learn to be continuous in praying. There's no reason nga makultivate ang atuwa nga pag-ampo nga Dios nun kung kita mag-undang sa pag-ampo. No? Ang pag-ampo sama lang gyapon isa ginatawag nato nga pag-exercise. No? Kinahanglan kini og adlaw-adlaw kabalo man tanong nga ang prayer is not easy. No? Tinuod nga pag-ampo dili jud sayon, no? Usay na ako personally na mga prayer na ma-experience na ko na dili jud undanon ba, no? Og na po yung mga time nung nga mura lang og compliance na lang nga klase nga pag-ampo. Ug mao man na sa kinabuhi nato ba nga maging vigilant kita sa tuwa nga mga pag-ampo kung kita nagaabot na ana sa tagsa-tagsa nato, no? Ginatawag nato familiarity na lang ba or requirements na lang nga naga-pray kita sa Ginoo. But ang sincerity sa pagpadayon, sa pagkaimportante nga ano ginabuhat nato, sometimes kini madula na or mawala na sa tagsa-tagsa nato ng kinabuhi. Wala kita naga-pray for the reason nga kini ginabuhat nato nga kuan na lang ba? Nga tawag nato no nga anda na lang man ni no. Kuan na lang ning buhaton. Kun dili adunay purpose ngano kita naga-pray dira sa Ginoo. So nagasulti ang Bible si Paul challenge man padayon kita sa pag-ampo. Ngano kita magpadayon sa may rason ngano magapadayon ikaw sa pag-ampo ug ako, no? There's no reason nga magpadayon kita sa pag-ampo kung ang prayer gayod walay gahom. If there is no power nga naga-supply gikan aning nga pag-ampo sa tuwa, kung wala na kay pagtuo dira sa Ginoo nga ang Dios muhuman, no? Kay tungod ang prayer nato mahimo mang walay pulos kung ang Dios dili gamhanan nga naga-provide sa ato nga prayer. Kung wala na kitay pagtuo sa naga-provide sa atong pag-ampo, that's why we have no reason to pray to God. Ay na pagpadayon, no? Kung ang gahom sa pag-ampo nga imo nga ginaduol sa Ginoo, dili mo usab sa sitwasyon, dili mo usab sa imong kinabuhi, dili mo usab sa kinabuhi sa ubang tawo, there's no reason to pray to God. That's why ang kinabuhi gyud no nga ginatawag nato nga mapuslanon nga pag-ampo, si James kini ginabalik-balik gyud na grabe gyud na ma-appreciate nga verse nga ang usa ka gamhanan nga pag-ampo ug niingon dira sa last part no, it can help a lot if a person who are conscious to his own selves. Niingon dira if you have sinned, you must confess. Before gihatag niya ang gahom sa pag-ampo, you must confess yourself to God. You must settle yourself to God before you experience the power of prayer. Usahay, nagatan-aw lang ta sa gahom sa Ginoo, but in our own responsibility to God, wala nato ginahuman ang ato nga personal life. Dili na questionable igsuon ang gahom sa Ginoo, ayo na question ang gahom sa Ginoo. Always ask ourselves kung kita nagaduol sa pag-ampo nga ang atong kinabuhi dili inline sa Ginoo,
ayaw pag-expect nga naigahom ang pag-ampo nimo. Kung ikaw mismo sa imong nga personal nimo nga kinabuhi, wala kita naghuman sa ato nga responsibilidad nga pagtugyan kung unsa tong mga naka-hinder sa ato nga mga pag-ampo. Usahay no, di ba, ang mga mekaniko, it comes of carburetor para makasupply dira sa ginatawag nato carburetor from gasoline no sa tangke, gina-check gyud ang flow no sa ginatawag nato nga hose no. Kinahanglan gyud na siya kay nganuman para ang gasolina makahatag og sakto no. Og mao na nga tuwa nga trabaho nga mga Kristohanon ang atong kaugalingon. No? Dili na questionable ang gahom sa Ginoo. Mahimong powerful ang prayer sa ato nga kinabuhi if we confess our sins to God. The power of prayer is always there. There's no question at all ang gahom sa Ginoo. But ang issue diri ang ato nga kinabuhi igsoon. Tanawan ninyo ang nahuman no sa panahon nga nagdawat ang Kristo Jesus. Kabalo mo ang nahuman sa pulong sa Ginoo ni Kristo Jesus sa tuwa nga kinabuhi. Ningon si Paul sa taga Corinto, ang iya nga pag-ampo, mao ni siya. Now to him who is able to do nga dili masukod na mga paghangyo ug mga panghuna-huna dira sa Ginoo. For what reason? According to his power, that is at work within us. Tungod kang Kristo nakadawat kita, ang gahom sa Ginoo na ana. Og mahimo lang kining powerless kung ang ato nga kinabuhi dili dira inline sa Ginoo. No, that's why no, ang pag-ampo is a matter of personal relationship nato sa Ginoo. Ang pag-ampo dili ni sa ginatawag nato no nga tinuod man nindot ang nagaampo nga daghan because there is strength. Pero kung ang kinabuhi sa kadaghanan, mas daghan ang nagkinabuhi dira dili inline sa Ginoo, it is useless. There's no strength sa pag-ampo. Kay permente na ginalantaw sa Ginoo sa tagsa-tagsa nato ang kinabuhi. Kung unsa kita nagaduol dira sa Ginoo. Ang prayer igsuon ginabuhat ni sa mga unbeliever ug believer. I remember sa una, dili pa ko Kristohano no. Unbeliever pa ko. Kusog kay kumutaya sa una og lasto. No? Ang lasto sa una kay gabi mo na siya ginadraw alas 9. Before ko magtaya, I prayed to God. Nag-pray ko sa Ginoo. Because I have no knowledge to God about who God is, akong kinabuhi. And dili lang pa yun na, naman may Bibles na pala, bisag tuod mga dili may Kristohanon, na may Biblia sa balay. O ang ginabuhat na, o ginaipit na ko ang numero sa lasto sa Biblia, kay basing mo daog. No? Ug mao man no, sa kinabuhi nato sometimes ba, yes, even mga unbelievers, they believe the power of prayer. But, we know no, nga kita nga mga Kristohanon, ang ginatawag yun nga adunay katungod, nga ang Ginoo nagapaminaw because God will not hear no, sa ginatawag nato nga walay relasyon sa kanila, sa ilaha, sa iyaha, ang ginapaminawan niya, ang confession, no, nga magaduol sila dira sa Ginoo. Ug mao man sa tuwa nga kinabuhi, kita nga mga Kristohanon, aduna nay gahom. No, there's no question at all sa power sa Ginoo sa tong kinabuhi, pinaagi kang Kristo Jesus. As long as we inline ourselves to God. Munang idea no nga makita nato din. And kaduha no, ano kita magpadayon sa dira sa pag-ampo, kung ang ato nga pag-ampo, kung ang Ginoo dili maminaw. Pero ang ato mang Ginoo nagapaminaw. So you must believe that our God will listen and answer our prayers according to us. Ang background aning Jeremiah no, ingos diri si Jeremiah, call on me in prayer and I will answer you. I will show you great and mysterious things which you still do not know about. Gitanaw na ko ang background ani.
Ang idea de ani de nga verse, gi-challenge ni Jeremiah ang hari sa Judah, the last king of Judah. And in chapter 32, ingnan ni Jeremiah si King Zedekiah nga maghinulsol sa Ginoo ba kung tan-aw nimo ang kabuuan nga magbalik sila sa Ginoo ba. But one thing no nga giprophesy ni Jeremiah nga dili jud ka makatakas, makapture na gid ang Judah, madala na gid kamo sa Babylon. Ug ang gibuhat aning king gipriso man niya si Jeremiah sa Judah, no? Because nabilong kini siya sa wicked king, no? Nga wala nagaduol dira sa Ginoo. Og mao ni ang challenge ni Jeremiah nga ang Ginoo is always willing to listen sa mga katawhan sa Ginoo ug maga-perform sa grabe nga mga mirakulo sa ilang kinabuhi for one condition. Magbalik sila sa Ginoo, magrepent sila sa Ginoo. God will deliver them from King Nebuchadnezzar. Mao ni siya sa atong nga kinabuhi igsoon. God can change our situation if we first change for God. Ug mao ni no, we are so quick to pray to God nga, Lord, usba akong sitwasyon, Lord, usba kining akong problema. But napangutana ba nato ato ang kaugalingon nga, Lord, usba ko, Lord. Para makita nako, Lord, nga ako dira nga gaduol sa imuha, magahuman sa mga dagko ng mga kung mga igsuon no, sa tuwa nga tagsa-tagsa nga kinabuhi. And sometimes, gusto nato usbon ang mga sitwasyon. We are so quick to pray to God. Nga Lord, usban na tanggala ang mga problema nato. Tanggala. Wala nagasaad ang Ginoo. Nga the way we pray to God, all our situations, maging maayo tanan ba? But one thing no, nga makita nato sa Ginoo, ang unique sa Ginoo, if God can change the situation, definitely God will change you. Kung dili man usbon sa Ginoo ang sitwasyon, sigurado gyud ikaw mismo usbon gyud sa Ginoo. O I hope and pray so no, sa tuwa nga kinabuhi when we come to God in prayer. Nga ikaw ba, how many years na naga-pray dira sa Ginoo nga murag wala pa mangyapoy gyud pagtubag, Lord, ang akong mga prayer? Ask yourself to God. Lord, basig ako sa usba, Lord, before nako ipausab kini akong sitwasyon dira kanina. Ug mao ning challenge ni Jeremiah no, nga ang Ginoo kung gusto niyo makita ang mga nindot, mga katingalahang butang nga mahuman sa Ginoo sa imong kinabuhi, repent to God. Repent to God. Balik sa Ginoo. Balik sa Ginoo. Ug mao nang challenge ni Jeremiah. And last, you pray because it is commanded by God. Very common nung point nung makita nato diri nga ang pag-ampo usa kini ka kuman sa Ginoo. And especially kung magingon kay tagkuman, i-perform gid nato. And mao man no, si Paul naghatag magkuman sa mga ginatawag nato nga mga Kristohan on that time. Ningon si Paul kan Timothy, first of all, I asked you to pray for everyone. No? Kuman niya si Timothy nga mag-pray gyud ka no, as long as for everyone. Ask God to help and bless them all. And tell God how thankful you are for each of them. Pray for kings and others in power so that we live quiet, peacefully lives and worship and honor God. Ngayon si Paul, in the last part, this kind of prayer is good and it is pleases God, our Savior. Sa tuwang matagsa-tagsa nga kinabuhi, when we follow the command of God in our life, especially in a prayer life, it is pleases to God. Kung kini consider nato nga command sa Ginoo sa tagsa-tagsa nato nga kinabuhi, we must seriously, no? And consciously to check our daily life sa tagsa-tagsa nato nga kinabuhi. Sa tagsa-tagsa nato nga kinabuhi. Dili nato pasagdan ba no nga, mayon ta ba nga, ay, ngani naman gyud ko, gikan jud pagkabata, ngani naman gyud ko. Dili ta nagabuhat in our own improvement sa tuwa nga kinabuhi to glorify our own selves. We do things sa tuwa nga kinabuhi to glorify God, no? That's why ang perminti na ako ginasulti no sa mga Bible study la Jeffrey
Nga kung nagay mga musta sa inyo Brad Jeff, ayaw magtubag og maulang gihapon mi. No? Tingnan nga by God's grace nagatubo gradually hinay-hinay. Kay kung mayong kang maulang gihapon ko, it means ang imo nga kinabuhi nga pasaway sa una 5 years ago until now pasaway gihapon ka. Kaya nga naman, wala kita naging conscious sa mga sins, even small sins sa itong kinabuhi para sa Ginoo. Kung i-impress lang nimong tao, usbo nimong kinabuhi, lisdan ka mag-workout ani sa imong kinabuhi ba to impress other people? Nga magbago ko para sa akong bana, magbago ko para sa akong mga anak, magbago ko para sa ubang tao. Siguro na mubo nga panahon, but dili kini long term. No, dili kini mulungtad kung dili kini para sa Ginoo. Igsoon, in my personal experience no magila ko sa Ginoo ba, how God is good and kind gyud sa akong kinabuhi nga until now nga grabe nga sala ba, maguna-una ko ba na istoryahan ko ni Jen nga grabe yung favor sa Ginoo sa imuha ba, nga in spite of sa imuha nga kinabuhi nga grabe nga gibuhat nimong sala, o kung na may makasala sa imuha, kung kinsa man tong maka-appreciate og forgiveness sa Ginoo, dapat ikaw na. Grabe nga pagpahinumdom ba sa kinabuhi, no? Ug mao ni sa tuwa nga kinabuhi ba nga pasalamat ta sa Ginoo, gihatagan ta og eye opening, no, sa tagsa-tagsa nato nga kinabuhi nga makita nato to ang mga kakulangon, ang mga kapakyasan nato sa tong kinabuhi by God's grace. Opportunity ka na. Ayaw ka na dagani, ayaw ka na pasagdi, ayaw ka na baliwala kay wala ka na sa ubang tawo. Only you nga nagdawat kang Kristo Jesus. O kung kita gi-convict sa balang espiritu, act it quickly sa tagsa-tagsa natong kinabuhi. Wala ka na experience no sa mga unbeliever nga makita nila, no? Yes, makita man nila, pero wala sila usog, gahom, nga ma-overcome ka na sa ilahang nga kinabuhi. But we praise God sa tagsa-tagsa na itong nga kinabuhi, na ang Holy Spirit nga nagatabang sa tuwa, gradually to change our life for God. No? And last part no, sa tuwa nga kinabuhi, this is the result. When we must learn that a cultivated prayer can help us to stand in times of trials and temptation. Sa ato nga kinabuhi igsoon, as long as we live, trials and temptation we cannot escape. Always na siya come and go, daghang kayo, no? Mahumanta karon sa dako na napud no, abot na pod. O gina-expect na nato sa tagsa-tagsa nato nga kinabuhi, nga atong kinabuhi diri sa kalibutan, nga wala gyud ginatawag yun nato ba nga totally good nga peace ba? Diba? O for example in Gaza, siguro na silang mind nga kanang away-away, pero wala siguro nag-come up silang mind nga grabe nga ingana karon no. Sila nga kinabuhi gyud nga grabe nga gera no. Pila naman na sila ka decades nagagira-gira dira, pero nag-abot jud sa point nga grabe nga war no nga na-experience nila karon. Ug mao man na siya sa ato nga kinabuhi igsuon. Ang atong kinabuhi dili gyud ta mahimong kampante ba as long as we live in this world. Problem come and go, but we thank to God nga naang pag-ampo ba. Nga in spite sa mga kakuyaw sa kinabuhi, grabe nga mga hulga sa kinabuhi, pipila karong kadlaw wala ta kabalo, simubalik na si Jesus, mag World War III na wala ta kabalo. But pasalamat ta sa Ginoo, nga makatugyan ta sa Ginoo ba. Wala ta kabalo no? Nga grabe na karon kung tan-aw nimong balita, ang uban lang nga mga kaalyado sa mga Hamas, gigil na kayo. No? Gigil na nyo kayo sila makigera. O kung maghuna-huna ikaw, kung especially kita nga mga Kristohano, no, pasalamat ta sa Ginoo kay magtanaw tag balita, medyo kasabot ta ba? Nga it is the will of God. How about kung wala mga Kristo? Kung sa ilang ginabuhat, they prayed to God. Even though they have no relationship to God, but they prayed to God.
But how about us, nga mga Kristohano, no? Nga mas nakasabot gayod sa sitwasyon in the present time. Ug mao man ang challenge ni Jesus Christ, nga sa time nang hapit na ilansan si Jesus Christ, he prayed to Garden of Gethsemane. Kabalo na si Jesus Christ, no, nga sa ginatawag ba nato bang weaknesses sa iyong mga disciples, ang pag-deny ni Peter sa iyaha, he knows everything. But ang nakanindot lang kan Jesus Christ, in times of trouble in life, He is always there. Grabe ang Ginoo, ma-amaze ka ba? Luyong man sa tuwa nga kaluyahon, Jesus is always there. Kung na-appreciate na ko din nga verse, nga pagbalik ni Jesus, gipukaw niya ba yung mga disciple? And He reminded them again, in spite of their weaknesses, God is always there. Ningon si Jesus, stay awake and pray that will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. Nindot ang Ginoo, no? Nga pamalandungan nato, prayer can deliver us from temptation and trials in life. Yes, dili man tanan nga mga pagsulay, dili man tanan nga mga problema nga naga-pray ta sa Ginoo ma-surpass nato, mahuman nato. But ang nakanindot lang sa Ginoo, ningon si Paul, no? There hath no temptation taken you but such in a common man. No, common lang kini, no, problem comes to all men, all believers. But God is faithful, who will not suffer you to be tempted above ye are able, but will with due temptation also make a way to escape. Grabe ang Ginoo, no? May in times of trouble in life, God is always there to make a way for us. But the question is, how about us? Nagabuhat ba kita sa responsibilidad nato? God is always there to make a way, but how about us? Ang way nga nakita nako dinhi, nara, prayer. Nagaampo ba ta? Yes, we cannot escape, but we can pray. Ningon si Jesus, keep us from being tainted and protect us from. Grabe ang Ginoo, no? Nga luyuman sa tuwa nga sometimes unfaithful to God. Na mga times no na gina-neglect na to ang Ginoo sa tuwa nga kinabuhi. But ang Ginoo is always there. Always nagapangitag pamaagi sa atong daghan kay mga problema. Daghan nga mga pagsulay sa tuwa nga tagsa-tagsa nga kinabuhi. But sometimes, wala na to gina-perform or wala na to ginabuhat ang ato nga responsibilidad sa Ginoo. Which is prayer to God. Tagsa-tagsa na to nga kinabuhi. And dili lang kini mahumano nga sa pag-ampo, especially gyud ang ginatawag nato nga gahom sa balang espiritu. Nga balang espiritu nagatabang pag-empower sa tuwa when trial comes, when problem comes, naga-comfort sa tuwa nga kasing-kasing, nagahatag sa tuwag strength, nagagamit og mga tawo to strengthen us, to encourage us sa pag-atubang sa mga problema sa tagsa-tagsa nato nga kinabuhi kay nasayod ang Ginoo, dili nato kaya, no? That's why sa panahon ang temptasyon no si Jesus Christ nga gitintal, no, sa yawa, Jesus full of the Holy Spirit. Grabe nga grabe nga temptation, 40 days and 40 nights. Og si Jesus ang nagtintal, ang yawa pag yun. Grabe nga temptation ba nga kanang ang salagod nga gusto ka makasala, balik-balik, repeatedly. Kung dili kita gamhan sa balang espiritu sa tong kinabuhi,
I don't know no sa tagsa-tagsa na to nga kinabuhi ug mao ni nga ako nga na realize ba when we stand in the midst of trials and we overcome problems in life, it is by the grace of God and the power of the Holy Spirit. Dili gani ikaw nga makaingon kita nga from the old life nato sa paglakaw nato sa Ginoo daghang mga sala nag-invite ka nato nga magbalik kita pagpakasala, no? Daghang mga sala nga ginabiyaan nato gradually sa tuwa nga kinabuhi, biyae kini sa tuwa nga kinabuhi. Kay kung wala lang gid ang gahom sa pulong gahom sa balaang espiritu, wala gid ta, no? That's why mao ning painumdom sa tuwa no sa pulong sa Ginoo igsoon. Kung nakapadayon man kitaan nga kinabuhi nato nga by God's grace no nga nakapanglimpyo kita gradually, nakastand kita, nakabarog kita sa mga problema nato tungod pinitabang sa balaang espiritu. Wala gyud tay kapanghambog no, tanggalon no. Tanggalon nato si Kristo sa tagsa-tagsa nato nga kinabuhi. Unsa ra man gyud ta no? Try to imagine ba nga kung wala ang balaang espiritu nga gisaad ni Kristo Hesus sa tagsa-tagsa nato nga kinabuhi, unsang imong kinabuhi karon? That's why mo nigsuon no. Pasalamat ta sa Ginoo nga nay nagpa-remind sa tua regarding sa ato nga pagkinabuhi. Kay kung wala ka karon nakadawat kang Kristo, wala magpahinumdom sa imuha. Wala ka diri karon nga iglesia, wala ka karon nga panagtapok. Ug mao maning pasalamatan nato sa Ginoo nga sa pag-ampo nato dira sa Ginoo, especially no, kung ginikanan na ka, ang mahuman ra ginako nga as a parent no, nga sa nakita nako, di gyud ang kontrol ang panahon, di mo makontrol ang sitwasyon. Pag-ampo ra gid ba? Maghilak na lang ko magunahuna ba nga lisod man dai ni ka nang naka-experience kag mga sala ba? Kay para sa imong anak, di gyud nimo gusto gyud siya nga maka-experience sa imong nga ma-experiencehan. Kay lisod ba? Pero isa na lang yun ang mabuhat yun nako as a parent is to come in prayer. Dili ko makausap sa kinabuhi sa akong anak, no? Dili ko wala jud ko'y gahom jud anak, no? Ug mao na sa kinabuhi nato, who we are today, it is the product of the Holy Spirit no sa tuwa nga kinabuhi. Grasya sa Ginoo na pinagi sa Blessed Spirit. And last, wala na ko gibulag ang tulo no ang pag-ampo, ang balaang espiritu ug ang pulong sa Ginoo. Mao lang gyud yang ato nga counterfeit sa tuwa nga pag-ampo, especially no sa gera sa pag-ampo, kining tulo ka butang ay nang ikaupat ang imong personal life. Mahimo ning kawang ning tulo kung ang imong personal life wala nimo gina usisa. Walay gahom ang pulong sa Ginoo, walay gahom ang balaang espiritu, walay gahom ang pag-ampo kung ato nga personal life wala gyud. No. Ug mao man no nga last part din nga makita nato nga ang pulong sa Ginoo unsa kagamhanan sa tagsa-tagsa nato nga kinabuhi. Mahimong balaanon ang ato nga pag-ampo kung magkuyog kini nga mga butang. No? Kung wala ang gahom sa balaang espiritu ang atong pag-ampo, wala ang pulong sa Ginoo, mahimong kawang lang ang tanan og very common no nga mga kita nato nga mga event nga si Jesus mismo naga-perform nga grabe nga mga temptation in life, no? Kung ang i-counterfeit nato sa mga tentasyon, trial sa kinabuhi ato nga kusog, ang atong kahibalo, ang ato nga pagka-adunahan sa ato nga kinabuhi, you know what? We cannot stand against it. Kung makita nato si Jesus Christ sa pag-counter niya no sa mga tentasyon sa iyang kinabuhi, sa pagsuway sa iyang kinabuhi, niyon si Jesus every high no sa pagdala sa devil sa iya in the mountain show above all the kingdoms of earth and their power. The devil said unto him, I will give all this to you, no? Si Satan lang man nagapromise sa tong kinabuhi nga ihatag niya ang tanan, no? Ang Ginoo wala gyud nagasaad ana.
If you will bow down and worship me. Jesus answered, go away, and the scripture said. Igsuon, sa tuwang nga kinabuhi ba? Kung ang ato nga pagkinabuhi, dira sa Ginoo, no? Portional lang kini nga part, no? Ang pulong sa Ginoo. Yes, tinuod, nagaampo lang kita, pero wala ta nagabasa sa Bible. Yes, nagabasa ta sa Bible, pero wala ta nagaampo. Yes, nagaampo kita, pero wala ta naging dependent dira sa balang espiritu. Dili gyud kita mag-grow sa atong nga pag-ampo. Kay kini nga mga component, mao kini ang ginatawag nato nga magatabang kanato dira sa pagtubo sa pag-ampo. Ang pag-ampo gyud nga tinuod, dili gyud sa yun gyud, no? Ginabalik-balik nam gyud ni pastor gyud many times, no? Kaya ang ginapangita gyud sa Ginoo nga the way kita mag-pray, a broken heart. Kanang makita nato tong kaugalingon ba nga helpless kita ba sa sitwasyon. No nga only God can help sa tagsa-tagsa nato nga kinabuhi. Pero kung sa atong prayer nga naga-pray kita no nga kabaluta nga pa may napaman ko'y saligan, no? Huwag mahulog na lang nga back up ang Ginoo sa atong mga pag-ampo. Pero kung makita sa Ginoo nga helpless kita, ug mao na, no, karon makita nimo karon ang Israel, di pa na manawag sa Ginoo kay wala pa nila makita nga helpless sila. No? Di fight, no? Kita pa nimo no nga grabe ka gira, no? Gira gyud, no? Pero time will come according sa prophecy sa Bible. Kung makita nila nga ilang kaugalingon helpless na sila, mao kanang nga time nga recognize nila ang Ginoo sa tagsa-tagsa nila. Ug mao man siya sa atong kinabuhi mga igsuon. Kung dili nato makita atong kaugalingon nga helpless kita, yes, we pray to God. But our prayers is not deeply, no? Nga ginapangita gid sa Ginoo sa tagsa-tagsa nitong kinabuhi. And last, no, nga gusto na ko ipabot. Balik-balik naman gid ni siya na sideline lang na ganiya pagbasa before ko nag-end up sa kungkuan. Na-amaze ko ba sa Pharisee ug sa ginatawag nato nga publican ba? Ang Pharisee publican, kung tanaw nimo yung status of life, the same sila rich. Na-amaze ko ba? It comes of material things. But na-challenge ko sa paglantaw ato, when a person he sees on self nga outside sa material nga butang and he look himself to God as nothing, mapaubos niya ang kaugalingon ba dira sa Ginoo. Ug mao niya akong nakita igsuon. Confession and broken heart, it is not a matter of who we are o what we are in our life, but it is a matter of heart. Mao na ko na-learn ba nga ang pagpangayo og pasaylo wala ni nagamatter sa standard nato sa atong kinabuhi, but nagamatter ni kung unsa nato pagilang Ginoo sa tuwang kinabuhi. No, nga amaze ko ba, no? Nga magpaubos man ning Pharisee nga ay kaning publican nga kwartahan man pud ni. Maalam man pud ni naman ni sa government. Ug popular man pud ni. Popular lang sa pagkadautan. Pero why he humbled himself to God? Because he sees himself nga nating siya dira tubangan sa Ginoo. I hope and pray mga igsuon, kini nga mubo nato nga lesson nga maga-challenge kini karon nga gabi, especially in our time. Nga I don't know, no, probably basi mubalik na si Jesus. I don't know. Let us pray. Lord, nagapasalamat kami sa imong nga pulong nga nagapa-remind ka namo Ginoo. Thank you so much, Lord, nga ikaw Ginoo nagatabang ka namo Ginoo sa pagpahinumdom Ginoo sa pagka-importante Ginoo sa pag-ampo. Tabangi kami Lord nga maging conscious kami nga sa moa Ginoo tagsa-tagsa nga kinabuhi sa pagkinabuhi man Ginoo. Salamat Lord sa kahigayonan. In Jesus name. Amen.